ኤርትራዬ ስኽፋይ በልኪ ኣለና መብፅዓኽ ንሕሉ ከም ቀደምና ጁኺ ኤርትራዬ ስኽፋይ በልኪ ኣለና مبزعاخ نحلو كم قدمنا برهاويلو بانا توريكي مانا روحنا يوتنفاسا سعيرا عبسا جوخي إريتراي سغفاي بلكي لنا مبزعاخ نحلو كم قدمنا أغلنا برهاوي لبانا توريكي مانا روحنا يوتنفاسا سعيرا عبسا برهاوي لبانا توريكي مانا روحنا يوتنفاسا سعيرا عبسا جوخي إريتراي سغفاي بلكي لنا مبزعاخ نحلو كم قدمنا And now we can see the finish line sprinting the last 90 or 100 meters. The winner on his debut of the ADNAC Abu Dhabi Marathon of 2023 for Eritrea is Samson Amari Haile Michael, 2:07.09. What an astonishing debut that was. And this a man who fell over just before the halfway point in the race. Could he ever have imagined as he got up off the ground the last time that he was going to be the half marathon run? سلام تغتاتلتي ناي زمدب congratulation كنولون دلي نحونا سامسون أمار هايلي ميكائيل أبتيلو معانتي زتعوتو ناي أدنوك أبو دابي ماراثون أزيو زحقوسي وعوت بعوت يزلو تي زيناتات كمزي جح هايبلن زيناتات بتعم بوزحي زمت زلو زيناتات كال معوتاتون اللو كأربالكمي بمجمرتا نقول لهم نتغتاتلتي نايز مدب انقعد حان مزاكم كبلكم يدلي كم توتروا الرقاقوس لي دمص مهلاو يسمع مهلاو كنأتوينا نابتي مدبنا أقداسي زبحال توبيك لو ما أنت زحزكو بحنساب كنريو إنا كدمي إغن نتي ناي زحقو زيناتات كنت ناخفو ويكا أنت يالو زيناتات كنرئي كدلينا بمسرتنا نقفا برس رغبنايو سايكلينج نيوز كاب 14 كساب 21 تري أب هاجر فنزويلا مبل 59 جزي زكايد فولتا تاتشيرا قديم تقدادماي بشكلتا ناتنائيل برهانه ولدو تقدادماي بيتروس منغسن مس تركاويت كونتيننتال غانتا كوينوم تطرنيفوم كودادرو مخانوم بوغعي حبيروم اللو تي مبب حبريتا فولتا تاتشيرا غليصلو صبق عدل ني ኤርትራውያን تقدادمتي نقفا برس تسألي كعبيلكم زي يمثل بطعم صبو وندرفول نابتكال نيوز كنسجرينا نابتكال نيوز اب نري اودما اب اوكي زي انا سامسون تنكيفنا يعينا كال اقداسيت نيوز زي انا هلت لو ما عندي نقفا برس شير زبلا ازي سايكليست من مخانو انتدعى فليتكمو اب كومنت صحافو ازي سايكليست من مخانو انتدعى فليتكمو نايلو معانتي حطونا يا ازياء مغنياتو نسايكلنا هاجرنا كابتوم زلع على ابركوتو زغبرو قديم سايكليست مخانو ميوزن نقرلهم كجفلكم يخلي يخطر ايوه تخليهم
تفلطوا أنت دأخونكم أب كومنت صحفوا كمتي وترو نجبرو مالتيو كنأتو إنا نبتي مدباتنا حزنيا زلنا لو ما أنتي نريو أقدستي زبحال توبيكات سلازه اللونا مالتيو مجمرتا أب عندي أرستنا زي أنين أرستنا كم زري ونزلهم أب ቀይሕ-ባሕሪ እንታይ'ዩ ዝኸውን ዘሎ ክንርኢ ከድሊ እዩ أب ቀይሕ-ባሕሪ ምክንያቱን ዓና በቆንዱ ተንኪፍና ስለ ዘሎ እቲ ባብ አልመንደብ ንሰለስቲአን ሃገራት ማለት ንየመን ንኤርትራ ንጅቡቲ እዩ ዝትንክፍ ስለዚ ንሰለስቲአን أب ክሊ እዩ ዝትንክፍ ስለዚ የመን ኣዝዮም ኣሸጊሮም ኣለዉ ነቲ ዞባ ብምልኡ ወይ ተሓልፍ ወይ ንቆርፀኩም ኢና እዮም ዝብል ዘለዉ ንዕኡ ዝምልከት ዘዳለኹልኩም ሓደ ቪድዮ ኣሎ ቅድሚኡ ግን መንግስቲ ኤርትራ ሎማዓንቲ ሓደ ናይ ዝዓረፈ ኣሎ ኣብ ስዑድያ ካብቶም ዝለዓሉ ኤምር አልሼክ ደሎ ሕጂ መሰጅ ቱ ዚ ኒው ኤምር ሼክ መስሃል አልአሕመድ አልሸባህ President Isaias Afwerki expressed his deep sorrow on his passing of Emir Sheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Sabah and extended Eritrea's condolences to the people and government of Kuwait and the bereaved family deceased. ስለዚህ ናይ ኩዌት እዩ እቲ ሞይቱ ዘሎ ሰብኣይ ነዚ ድማ ኮንዶለንስ ናይ መልእኽቲ ከም ሰደደ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብመሰረት ናይ አቶ የማነ ረኺብናዮ ዘለና ማለት እዩ ሓንቲ ካልእ ኣገዳሲት ዝበልክዋ ኣብዚኣ ናይቲ ናይ ኮሚሽን ዶብ ትምልከትያ ብመሰረት ናይ ተስፋ ኒውስ ዝረኸብናያ እንታይ እድብል ዘሎ Speaking of Algiers agreement, after the delimitation decision was issued in 2002, the Boundary Commission in 2007 affirmed that the boundary between Eritrea and Ethiopia is deemed demarcated and the specified pillar locations defined by coordinates are legally binding. እንታይ ድብል ዘሎ ድሕርቲ ናይ 2002 ዝነበረ ምፍረራማት ናይ ባውንድሪ ኮሚሽን ኣብ ፀኒሑን ኣብ 2007 ብዝተገብረ ዲማርኬሽን እቲ ናይ ዶባት ናይ ኤርትራ ብንጹር ተሓንፂጹን ተወዲኡን እዩ ዝብል ዘሎ ድሓን ኣብ ታሕቲ ዘላ ድማ እንታይ ትብል ዘላ following the developments in 2018 both countries regained control of their respective territories as established by the Boundary Commission, culminating the full implementation of the Algiers Agreement. لكأتي دحر خلتشان عسر شومنتن دحر تعرقي مخواني إزي أتي boundary بزقبر ومتحببار ومتسممع دحر المس دكتور أبن كبرسيدنت زقبر وابتنا جدا خون تغلطات حلو بتنا جدا زنبر أسمران زنبر دقيمهم كم نتي boundaries إيرترا دقيمة مليساتو أنا بوتاء In other words, all outstanding issues related to the Algiers agreements have been addressed and the case is officially closed. إذا ما لدما يزبلكم زلو إذا أبزع Algiers دبحال دحر حجي إذا Algiers agreements دبحال تعات يو تكيز closed كوين يو دوبنا حنسوس يو دوبنا تملكيت يو دوبنا أبتحتي كوت صرنا اللو يزبل زلو أزي ناي تسفى نيوز يو اوكي صبغتي ካልእቲ ናይ ቢንያም ዝወፀትያ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ናይ ክለቡ ብሉፅ ተቀዳዳማይ ኣብ ዓመተ 2023 ብምዃን ጋዜጠኛታት ብሽክለታ ብፋንታስክሊንግ ተረቂሑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤልጂማዊት ክለብ ኢንተርማሸ ኣብ ዓመተ 2024 دميق أنا موزع lithium carbon lightning aero C68 lightning air C68X cube زعينة بشكلتات الداليا وددران مجمر أبس أنيا لممد جميرة الله ناي بينيام كالقون زتزرقح سئلتات نيرو أبتي ناي أنيا زقبر زلو وددر بوس ناتو حلافي وينو وددر يقبر كم زلو أبتي ناي قوبتات ناي أنيا حدا زوات أبسابات ونيريو نعو نقدر مقدنا كنقرأكم سلز دلنا إنا قال كابتي صبوا زيناتات نقدر مقدنا قال سئلتات أبدحر كمزيئة مزو برنامج سود أخذ صبوا سئلتات زرخبنا يلو سون كريكم يدحر زيئة برنامج ودعة مالتيو أب نقصل مبار نبتاع حزنا زلنا برنامج كنكيدينا نبزا ناك ቀይሕ-ባሕሪ أب ቀይሕ-ባሕሪ እንታይ'ዩ ዝኸውን ዘሎ ክልተ ቪዲዮታት ኣገደስቲ ቪዲዮታት ቆሪፀ ኣላጊ በይና ኣለኹ ምክንያቱ ክንፈልጦ ከድልየና እዩ ምክንያቱ ንሕና
ዋናታት እቲ ቀይሕ-ባሕሪ ስለ ዝኾንና what is going on ክንብል ኣለና ምክንያቱ ቀይሕ-ባሕሪ ንሙሉእ ንዓና ጥራይ ኣይኮነን ብሙሉእ ዓለም እዩ ዘብሎ ዘሎ እቲ ጎረሮ ተሓኒቁ ስለ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሓንቲ ዝጠቃዕ ኩልኩም ስእሊ ነራ እቲ ቀይሕ-ባሕሪ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ሩት ናቱ ምክንያቱ እንተዳ እሱ ተዓፅዩ እዚኣ ኣታ ስእሊ ቀይሕ-ባሕሪ ዛ ብቀያሕ ደላታ የመን ትረኣይኩም ዘላ እንተ ልኩት ኢሉ ተዓፅዩ ብሙሉእ መራክብተን ዝዓበያ ዝበሃላ በዚ ቢጫ ላይን ዘለዎ ብማዳጋስካር ተጸጊዑ ብሳውዝ አፍሪካ ገይሩ ብዌስት አፍሪካ ተጸጊዑ ናብ ዘን ሃገራት ንበዓል ሞሮኮ ተጸጊዑ ስትሬት ኦፍ ጅብራልታር ገይሩ ንሜዲተራንያን ገይሩ ንእስራኤል ተኣቱ ክሳብ ክንድኡ ረእይዎ ሕጂ እዚ ኣዝዩ የህላኺ ቢልዮንስ ዶላራት ወጻኢታት ዘለዎ ናይ ዋርሕ ዝኸውን ጉዕዞታት እዩ ኣትሊስት እቲ ጉዕዞ ዝወስድ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀይሕ-ባሕሪ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ እምበኣር ንርአዮም ሞ ብሓንሳብ ኮይና ደው እናበልና ቪድዮ እንዳተርጎምና ክንሪኦ ኢና Hello and welcome to this edition of World at War. My name is Mohammed Saleh. The consequences of war in one part of the world seldom remain confined to that region. The war in the Gaza Strip can potentially disrupt the world's global supply chain. Consider this. The Danish company Maersk, which is one of the world's biggest container shipping companies, has now announced that it is suspending its operations from the Bab el-Mandeb region, leading into the Red Sea corridor. While another German container shipping line has also paused its operations through the Red Sea. 40% of all global trade through ships passes through the Red Sea corridor. Although the Houthis have said that they are only targeting ships bound for Israel, the insurance cost for shipping through the Red Sea has now gone up dramatically. لك بمسارتنا يا نقفا بريس ون زرقحت مالون أنا شاري لكم نير بمبل سالساي زرع CMACGE which is دا مركب تريوان دحرا لهم زي بالتي تي ناتن شيم زلون انت عايز بزلو 10.3 كميتي بتصحيتني عالمنا زونن كونتينر مراكب كابن نابن زنقاساقس كوينو بسنكي يمن ኣብቲ እትገብሮ ዘላ ናይ ሑቲ ስግኣታት ነቀይሕ-ባሕሪ ንጥፈታቱን ኮቋርጽ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዳርጋ 50 ካብ 100 ናይ ዓለምና መጓዓዝያ ኮንቴይነር መርበብ ብጽሒት ዘለዎ ማርስኩን ካብ ቀይሕ-ባሕሪ ክትርሕቕ ምውሳና ይፍለጥ ኣሎ ሑቲ ናይ የመን ምስ እስራኤል ምትእስሳር ኣብ ኣለወን ዝበለን መራክብ ኣብ ቀይሕ-ባሕሪ ናይ ምጥቃዕ ስርሒታት ይቕጽል ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ኣምጽልኩም ዘለኹ ትምልሰልና ሕቶ ከመይ ጌራ የመን ክትፈልጠን ትኽእል ነዘን መራክብ ናብቲ ባብ ኤልመንደብ ዝኣትዋ ናይ የመን ምዃነን ሕጂ ንዕኡ ዝምልከት ሓደ ዲስክራይብ እንዳገበረ ብማፕ እንዳዘርግሐ ከርኤና እዩ እቲ ቀይሕ-ባሕሪ ክሳብ ክንደይ ስትራቴጂክ ምዃኑ ኣብዚ ክትርእይዎ ኢኹም ሕጂ And the longer the war in Gaza drags on, the possibility that the Red Sea corridor will be shut for international trade remains a very real possibility. Our next report gets more details. Container shipping through the Red Sea corridor is in a limbo. The ripples from the apocalyptic war in the Gaza Strip are now being felt in the Red Sea. In incident after incident, Houthi rebels are now targeting cargo ships that are being used for trade with Israel. The Houthis say their logic is clear. So long as Israel continues with its bombardment of the Gaza Strip and continues to enforce its crippling siege, لك أبزي حجو حوتي انتا يمزول زلو إسرائيل نتي أب غازا زقبر زلو متقعتي قولعتن سبيتن تقتلو زلان نتي متقعتن دو كساب زي بلد نحنا دو أكنا بلون إنا يمزول زلو قدمي حوتي نزي أمقباروم نيقات آمي كوينو أبتي تويتر فولو نبلوم بزحات أناليسيس زهبو نايزي جلوبال مالتيو بتصحفوا حانت أقداسي توبيك نيرا سانتا أتبل حوتي انتا دقا نقيح-ባሕሪ أب كمزي أب باب المندب وريسهم حيزمو تي كساك شجر يخيل يلهم already نتي هنت هيبا موميم تفضلوا أزلكم أبتي تويتر يوم نزل صحفوني يروم already قدمت السومون مجمارهم نزي أنا جر يزخوسواني يروم كابيبي يسلكم عرباويانهم تعديهم نتا هنت هيبا موميم أبزق ورصوهم يلهم نتي هوتي يحبروهم كم زنوبر فلتو وتدما نزي أوكي زي أيام بأرت أيديا يلهم تتقيموا ملا لك عبسوم نايت أنا حدن نزي advantage وسيدهم ملا مالتي which has resulted in a humanitarian catastrophe. The Houthis, who control the strategic choke point of Bab el-Mandeb,
will target container ships headed for Israel, irrespective of the flag they fly. The trouble began on the 19th of November, when the world woke up to this bizarre video of a cargo ship getting hijacked on the high seas. The video shows armed men in fatigues rappelling down a helicopter and taking over the crew of the cargo ship and altering its course towards the port city of Hodeidah. The 189-meter-long cargo ship called Galaxy Leader لك عبزيو تيجمر زلو تمالي حد حونا انتايتي انترناشنال ماريتايم تايو منيو كخفلا يخلا دين مراكب بتي انترناشنال زحالفا زبل حد حطو تحيف اللي يالو نعو زملكت فيديو غدالو لكم انتايتي انترناشنال ماريتايم يمن نابانا قص انز تسقع ابز غزي زي كتهرمن تقلدو اي تقلن كساب كندي ناتا حيل اللوا إيران كساب كندو كتدفافا تقلدو نتمراكب انتدأ معرباوين حيلتات انتنكالوتن مس إيرترا صبوق تسماميين حجي أدفانتج كنوزدلو نغقلدو نزيتات زملكت نحناون ديسكاس كنقبرو لينا مالتي was operated by a Japanese crew and was carrying a Bahamas flag. Initially, Israel even tried to distance itself from the ship, but it soon emerged that the ship was linked to the Israeli billionaire Abraham Rami Ungar. The Yemeni armed forces reiterate their warning to all ships affiliated with the Israeli enemy or those dealing with it that they will become legitimate targets for the armed forces, and urge all countries whose nationals operate in the Red Sea to refrain from any work or activity with Israeli ships or ships owned by Israelis. The strategic location of Yemen at the Bab el-Mandeb choke point means that the biggest escalation of the Gaza war outside of the Palestinian territories is happening at Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb means the gate of grief. It is a choke point that is just 20 kilometers wide. لك زي باب المندب choke point مالت كم زي غورورو محنقيت غورورو choke point خبلو خلو ابتي انجليش كل غزي امنا كتستنفس تر اخونكا غورر كان تتحيسكا ويكا زغونه نغير ندحر بليو حدا سب choke يخون يحنق موصا يسونو حدا نغير لكوتا بيلعصو ممولو اكلاتكا بحدغا اتي مالتي زي تفولطو زلكا ندحر choke كونكا مستنفاس يلا اين لعلي اين تحتي ذكروا انت اخونكم اب سولو ميديا مصينا قديمنا بزعبا ناي ኢትዮጵያ ብዛዕባቲ ኣብ ዘሎ ናይ ባሕርን ተጠቃምነት ቀይሕ ባሕር ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ገና ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ዲስካስ ጌርናሉ ነርና ስለምንታይ ቀይሕ ባሕሪ ሃገራት ከም ስትራቴጂክ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ዝጓያሉ ኣቀዲምና ኦልሬዲ ንሕና ናትና ኣናላይሲስ ሂብናዮ ነርና ሕጂ ናትና ከምዚ ኢልና ነርና ንምባል ዘይኮነ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑስ ክትፈልጥዎ ስለዘለኩም የተም ንኣሽቱ ወለዶ ተም ትሰምዑና ዘለኹም ንኺድ ትስማዕዮ between the Yemeni island of Mayun to the coast of Djibouti and Eritrea. An estimated 18,000 ships pass through this stretch every year, which means an average of 50 ships pass through these waters every single day. Approximately 40% of all global trade must make its way through this narrow choke point. لك 4% ناي global ناي عالم ملو أبزلو نا shipping بزي choke point بزي ناي باب المندب يزحلف بقيح بحري جيرو دما نلعلي يخيد مالتي بزي ناي باب المندب حليفو Gulf of Eden متيو باب المندب حليفو نريرس جيرو وين نعقبا إسرائيل أتو ويكا بتي سواز جيرو نيوروب قلتو يحلف مالتي زي يتي strategies قبرو which the Houthis can disrupt in case of an escalation. Since the capture of the Galaxy Leader, the Houthis have struck several other ships. On the 13th of December, a Marshall Islands flagged container ship called Ardmore Encounter was targeted with a drone near Bab el-Mandeb. Again on the 13th of December, a Norwegian commercial tanker Strinder was struck with a missile as it was suspected of carrying crude oil to an Israeli terminal. On the 14th of December, Maersk Gibraltar came under attack. On the 15th of December, وزي حجتن اب متقعتي زوردن بمعالتون بغزيوني زبصبلنا زلو زياتن غليان كرود اويل صينا ندادي صينا زغنا زي تصاريه مالتي كرود اويل ناسرائيل غصن زغدا زنبرا مراكبين مخنياتو يحبري اوتي روت كل غزي كمزي نفرتي كابي بوتا تبغيسن نابي غدا كم زلوات لايناتن بلعلي باير زحبركا ناي مراكبون كومو مالتي بخوم يم زفلطو نساتهم two Liberian flagged ships, the MSC Palatium 3 and the MSC Elania, were attacked by missiles.
while another ship called the Al Jasra also came under a missile attack by the Houthis. The repeated Houthi attacks on ships suspected of trading with Israel has resulted in Maersk suspending its operations through the Red Sea. The Danish firm Maersk is the second biggest container shipping company. لك أزي ميرسك زبالتي زو كونتينر أزي ناي دانيش ويك أنا دنمارك تزعبي كاب عالم كالأي تبعي وعيو بدحريو ناي بعد جرماني متسو بدحريو ويك أدميو ناي بعد تشاينا ون لو ما عند لومي عمتها قللتي يكونون ناي أمريكا كالاتون اللويهم. In the world, while the German container shipping company Hapag-Lloyd has also paused its operations through the Red Sea. We now have information that there has been an attack on a Hapag-Lloyd ship. The German government strongly condemns all attacks on ships, including, of course, the attack on the Hapag-Lloyd ship. The Houthi attacks on civilian merchant ships in the Red Sea must stop immediately. But they also emphasize that the security threat to Israel comes not only from Hamas in Gaza, but also from the Houthis. حجي ساعة بلدلا أتي نسرائيل زمتأصلو تأجم بحماس تراي كونن حجون جنا بحوتي وني مسؤوم على يتبزلو حجي كم زبلزلو زنزازي أتم حدا نجر keep in mind كلهم من إسرائيل دقيفهم سلز زارو بزلو يم نعم عربويان مخانون فلتو إذا أنا لينا شما سبيتي أب فورو يوروب أب أمريكان لاتين أمريكان دخلت إسرائيل دقفو نعنا دقفو تبل كم زنبر زا سبيتي زي أمبردوت عنا لوايو كسب زبها لينيرو الزرار بقى تحلوه ونايف أي مسلني مغنياتو زي أن ميركلن سماين مدرنيان قراه باي كلانين ولا عندك أنستيون تهونا ميركل بتاعم بالحانيرة زي أن for some reason نومي جرمن زمرحوا زلو كرد أكاي كلنيو جن مرج أخ أيه بقول لهم أنت أسيرهم سلزلو. The United States, which maintains several military bases in the region, has dubbed the Houthi involvement as destabilizing for the region. We've demonstrated in the past is that our military will not hesitate to take action where we deem it. لك كل الشجرات مثلنا زلوا أبز زوبانا بمول الشجر مثلنا زلوا كابزي أتوم زبقس مخانو غين رسع زي أتوم زبلوا حج كل جزء بزحلة دقاق من زبلنا انتاي'yu أمريكا كويناتيا مانيفاكتشر تقبر زلاب زي انتاي مالتي زي نتن زلوا عبيتي تكالات ناي ميليتري كومبلكس بحالا بليونات كشت أنت أخوينا كوينات كهلوك لو مول عالم حجين من تايا كاب سيريا وطيا نمنتاي كاب افغانستان هديما وطيا زحلفه غزي غليصلكم اللهو خدغملكم يخيله اب زحلفه غزي كاب امريكا هديما خيدا كاب افغانستان تبايلو تسعيره يزبالت ميديا ግን ከም አይና حق እንደህሪኹሞ البيزي يبلو اصورات بليونات زغمت اصوار او غديفا خيدا እቶም افغانستان تقاومتي طالبان مساعتو ድማ ንዑዮም بمولو ሒዘሞ እቲ ጽዋርቲ ሒዘሞ እዮም ጽቡቅ ኦኬ ሓደ ወርሒ ክልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ከይድዎ እዮም ካብኡን ዝሓል ግን እንታይ ክደልዮም መሲልኩም ተተኮስቲ ክደልዮም ተተኮስቲ ካበየን ከምጽዎ ናይ ኣሜሪካ እዩ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ንብረት ኣኡ ስለ ዘሎ ትረብሓሎም ኣላ ዶ ታፍነል ትረብሓሎም ኣላ ኢንዳይሬክትሊ ነቲ ዝገዲፋትሎም ዝኸደት ኣሜሪካ ዓለም ገዲፋትሎም ከይዳ ረቢሖም ዝበሃል ዘሎ ተጻዊታትሎም ያ ፎ ኢንደፊኒቲ ኣብናታ ክሳይትያቶ እቶም ናይ ኣሜሪካ ሚሊተሪ ኮምፕሌክስ ክረብሑ እዮም ኣብዚ ምክንያቱ ምስና ኤርትራ ኮምፔር ገይረልኩም ምስ ኤርትራ ካብ ሱሳታት ኣትሒዙ ብረታዊ ቃልሲ ድሕሪ ምጅማሩ بناي من عينت برتي قالس جميرو بتي ناي سوفيت نا يو اس اس ار زنبر تانكتات تي 55 تي 70 توندا بلا زغدات دمع بلا مالتي حجين تي قال تانكني امريكا تانكتات بعد ابراهام سدبهالا بإيرترا اندحرامتي خايو اتنا حناسب نحو حزون بملؤ رشافل كتغبرو كتعريو ازيو خبيديو قليل كيمسلكم مخنياتو وانس تي تانكتات زلمدتنا هنا نتني ابراهام اسكحزن كخبدو غزي خوزدليو يوكرين أبنتي كن أبنت نمتى مسلكم أتم F-16 زبحلا يوكريناويان أبررتي كحزوان زي كقلو مخنياتو أمريكا نبرتين نا أمريكا خمس سرعتنا أمريكا خود اللوم أوارح زوسد كورسات كوزد اللوم كقلو اللوم نتمساحي قليل لا يكونن ساتهم نمتى عمل ميدوم ندحريكم ناي روسيا أتن سخوي زبحلا ناي روسيا مفرتوكينات نوعاني من لميدوم روسيا ما أنت بغيرات للفلتن معنا سلماني شاكتشرز قبرت لن بتي ناي ميسايل رادار بغيرات قوس أصرن تهرمن كا F-16 جن ناي أمريكا سلزوجنا من البعض قال العلاونات هلونا هون أبتي باور ناتن جن أتي دبرر كا أمريكان كأتونا يدليون يوكرانيان بعلهم متونكم قبلوهم دليم لك أبراهاموس ونكم مثلا أبراهام بهال تانك عمي بقى بوزح بروباغندا يتجاروا للتانك دي أتو مسبلة أب حدا بوتا أخبيبا شوف عبيلاتن أب حدا بوتا رأيوا بأنه لكم زي مزرعة عيلة شريلاتهم على مملؤه
أبراهامس كم سرعة تزني أمريكا ناي بنتاغون حلافي حدا تسلم له روسيا كوني لا نتناتنا تانكتات تنا أبراهامس تارجت تقبرنا الليلو عالم كسحق لي أخذ بكي سبوا ناكويناتين أتين كوسب قتلين ناومت عند الله جن تعملهم روسيا كوني لا نتنهنا تن أبراهامس تبهلا تانكتات تارجت تقبرنا الليلو كزارو سمينا عالم بمن أتاي جريمو أنت عم زبل زلو صوت داما مع عسكركم تتصوت لهم نغلط لك إير necessary and appropriate, including to protect against actions in the maritime domain that could threaten our forces. To protect its shipping supply lines, Israel has deployed its new SAR-6 corvettes in the Red Sea. Besides cargo ships, the Houthi missiles have also targeted Eilat at the southern tip of Israel. And the SAR-6 corvettes have been deployed off Eilat for their anti-air capabilities. لك عزي آيلات زبها ودب نا إسرائيل بساتلايت كم رئينايو زغونة تكون مركب أو يلان إلهم قدم قال معلتات شرق زبولو عبزيناتنا زينا زرقحنا لكم نيرنا إنا نمتايك أو تعاليهم ندحريكم مراكب نركبنا لنا نهلتكم زينا زي آية انتايا تبلزلا the port of Uma Rash known as colonial Eilat is empty no ships حجي بساتلايت بزرائي متن زخونة تشغون شيب أبز مركب أيترقنا الله بهلا لهنياتو يمن تركبهم سلزلا بميسايلات عجيرة. Insurance costs for large cargo ships passing through the Red Sea corridor have already gone up by tens of thousands of dollars. So if the war لك أتي إنشورانس يحجي أتصبئوا thousands of dollars نلعل زديب زلوا تي إنشورانس يو no ناوي تغيرونيهم ندهرنا أخيركم نحنا أين خفلكم مننا زخونا يكون كافر أين قبرلكم مننا قبل كجمريو إنشورانس ندهر زي بالك مكينة خد زورا يتخلني خا عدنا وبكالوت هاجرات عبز معرف فتسم لوم بخصوص يمزق واصروها بكاميرا يمزق واصروها لك عقو مالتي ويسحب سبت هرم ويسب يهرمك انشورانس تليكا تزور مالتي بوزحات ير له دك يري ايتزلوا واد امبر لايك غبرو نحر كاين بلداليهم واغا كفولوني اتي الجوريزم نا بوزحات يزوب صحو تمرت سلازلو thank you. The Gaza Strip continues and more container shipping firms suspend their operations through the Red Sea. Then the supply chains linking Asia and Europe will falter, sparking shortages and eye-watering inflation globally. Of what's going on with shipping, things are heating up in the Red Sea. لك عجي كابزيا expert لو حجي كنقولنا انتايتي ناي مركب كثريكم حجتي مركب كم سلعات بفيديو كرينايو اتي منقسقاس ناي مراكب انتاي كخون بدحريو تانك جبرات expert لو نعوم كتاتلهم انا كثري ويهم حج انتاي كم زبلوا the Gulf of Aden and the Bab el-Mandab, as the nation of Yemen has announced a blockade of all ships sailing to and from the nation of Israel. I'm your host, Al Mercagliano. Welcome to today's episode. So this is a marked escalation we're seeing by the Houthi government in Yemen against global shipping. We have already seen a level of attacks against commercial shippings, from the seizure of the Galaxy Leader to the attacks on the Central Park. اوكي بمسارة ازي زغلصو زلو ازي نا يمن جميرو زلو سبيسيفيكالي نا حدا هاجر اسرائيل تراي زيكونه نملا نا عالم زلوا مراكب تارجت زغبره ايو زبل زلو بخوم يكرينا نسو to a series of attacks on 3 vessels the other day, and now the nation of Yemen is announcing that not only are they going to be targeting Israeli-owned ships, which they haven't done, they've actually hit ships that have nothing to do with Israel because of their poor intelligence on shipping, but now they've announced that any ships that are destined to and from Israel will now be subject of attack and seizure in the Red Sea, the Bab el-Mandab, and the Gulf of Aden. What does this mean for global shipping? What's the response we can expect to see from the U.S. Navy and other navies? Well, we're going to talk about that in this video. If you're new to the channel, hey, take a moment, subscribe to the channel and hit the bell so you're alerted about new videos as they come out. Here's a story over at G-Captain, a Reuters story. Yemen Houthis warn they will target all ships heading to Israel. All right, we can read the story, but better yet, let's go directly to the source. Let's go to Yemen's armed forces. Some of you may remember Baghdad Bob, who would get out and give these great press statements from Saddam Hussein. Well, let me introduce you to Sanaa Sam. Sanaa Sam is the press release here for the Yemen Armed Forces. وحجزي نزينا يمن spokesperson Miss Saddam Hussein ndam masasolo ikzarb germakay. And what we're hearing here is the perspective of the Yemen Armed Forces, which is the Houthi government. Now, understand, Yemen has been under a civil war for almost over a decade. And okay, Yemen ab civil war كم زنبرت درجة 10 عام زخون
ወይ ልዕሊኡን ኣብ ሲቪል ዋን ከም ጸንሐት እዩ ክጅምረልና በብቁሩብ ናኡ ከኣትወና እዩ ብቪዲዮ ዝተሰነየ ከርየና ምሳይ ጽንሑ. Thank you. Both sides are being supported by outside factions. The Houthi, which are Shia, are being supported by Iran. The Yemen rebels now, which are no longer holding government, are being supported by the Saudis. Now, this statement... لك اتم حدا بسعودي يدقفوا اتم حدا ما بإيران يدقفوا كم زلوي حجزهم حوتي كان بسعودية ايام زدقفوا زلو يزبل زلو حجي you have to connect the dots ما تكلتا نجر كتا رأيك تكلا لك السعودية غابز جزيزي تبوق محاز أمريكا يا زلا okay نغطي الحجي. is talking about the fact that Israeli ships were not going to be allowed through the Red and the Arabian Seas, and largely due to the fact that Israel has been conducting this war against Hamas in Gaza, and according to Yemen, it's a genocidal war. Now, remember, this is a statement of the Yemen armed forces, not me. I'm just giving you what they're saying. And so, in solidarity with that, the Yemen armed forces is announcing a new policy. And that new policy, as you see articulated here, is the prohibition of any ships heading up to Israel. Now, that means they're going to be targeting any nationality, doesn't matter what flag they fly, from going up into Israel. And this is literally a declaration of war, of the closing of the Bab el-Mandeb, the Red Sea, the Gulf of Aden, to commercial ships that will be heading to Israel. Now... Okay. انتاي دبلو كوينات نخولن مراكب اتي باب المندب نامعص او كوينات يو زغبر زلونا يمن يزبلنا زلو نغيد باب قرب كاتوناي. They say they have a concern for the safety of maritime navigation. That is great. And so they are therefore warning all ships and companies about this happening. So let's be clear, a couple of things. Number one, ships, when they sail through this region, will not have Haifa, Ashdod, or any other Israeli port as their destination port. They're all going to be showing going to Suez. So it's going to be hard. Okay, أجتاي دبلو مراكب بزين أي سويس كانال كحلفا هبني بابل مندب كحلفا خلوا حيفا ويقل ناي كتماتات ناي إسرائيل يكون أنكريا تاي دبلو نسويس كانال جت أن هدي جبرا كم زلوا أي كري يزبلنا زلوا توم يمن دما كفلالي وأي كيلون يوم زلوا مخنياتو أرجيت سيستمي زلوا مي زبلنا زلوا بتمجمر تامتوي. For the Yemen to use their targeting skills to actually hit these vessels. However, one of the things that does happen is ships do publish their routes, and ships sail on scheduled routes, and there are shipping firms that have scheduled routes into Israel. لك حجي كل جزء ships كم زا قديمة زبالكم ناتن routes اللون ناتن مجدي اللون لاين اللون على كندي ساعات كندي بينك حلفا خمس اللون مخنياتو كي جاتش أوه مالتي لك نفرتونكم وقبل علي نسخة زي ترى واحد imaginary line اللون. And those vessels have the potential now to be targeted by the Yemen government. Now, many of these ships will fly flags of conveniences. These are open registries: Panama, Liberia, the Marshall Islands, Isle of Man, Cyprus, you name it. There's a ton of these out here, Bahamas. But they are initiating this as of 9 December 2023. So this is already in place, meaning that ships can be attacked at any moment going forward here. So the closing of this key strait, I will use my handy Lego globe right here. The closing of this area, my little red dot right here, demonstrates exactly why this is so key. If you shut this strait, if you close it, you are severing one of the major supply lines to and from the world. Just in case. انت دا نزا لاين زي انا زناي باب علمنا لكوت حبيلكا عصيخايو اتي ميجرز بحالنا عالمنا زعابيز بحال متون موصين كم زد ملازلنا لكوت حبيلكا بغورورو كم محاز مالتي حجي نقر حسب بابلو how important ايرترا مخانا كساب كندي اقداسيت مخانا ايرتران تي حزاتو زلا بوتان advantage كتوزدلو كم زلوان مالتيو إنا نفلت أدلنا. My globe is not enough of a visual aid for you. Let's pull up our friends at Marine Traffic and look at this region. أزي marine traffic use تري وده لهم زي بمول الدوتس أبز بحري مل إزولو تري وده لهم مراكب ينزين. كسب كندي بزعز اللون مراكب بزبوتها يأتوان يوت أن مخانن كتريو سلزم تسألكم يو ببحبران كجلس لنا يو يعني تحبرين تاي تسكم يعني تحبري بين تأتو نقرنا يو
So this is the Red Sea, about 1,000 miles long, connects up here to the Gulf of Suez and eventually up here to the Mediterranean. You can see right here, there's the Suez Canal coming through. This is the Bab el-Mandab, very narrow little strait between Yemen on the north side and Djibouti, Eritrea, and Somalia on the south side, and then here into the Gulf of Aden. The green dots here represent cargo ships, the red ones tankers. Look, ati green zolo cargo ships, ati ቀይሕ ዘሎ ድማ ታንከርስ ወይ ከዓ ዓበይቲ ናይ ክሩድ ኦይል ዝፅዕና እየን እቲ ሓደ ድማ ናይ እንታይ በሃልቲ ኮንቴይነራት ዝፅዕና ማለት እዩ በብሕብሩ እዩ ዝነግረና ዘሎ ሕጂ regardless ግን ብኡ ይሓልፋ እንሳተን ቀረጽ እንዳኸፈላ እን ከኣትዋን ክወፃን ማለት እዩ and you can see the mass volume of ships that come through. And remember, Yemen right now, which is Shia and backed by Iran, is in position to really control the northern half of this strait, very much in the same way that Iran controls the northern half of the Straits of Hormuz. Coming out of the Persian Gulf, which is a big cul-de-sac, is a good chunk of the world's oil. You can see all the red tankers coming out here. Well, the east-west trade between... ልክ እተን ሬድ ዘለዋ ታንከርስ እተን ናይ ክሩድ ኦይል ዝፅዕና ዝበዝሕ ግዜ ካብዚ ናይ ኢራን ዘሎ ጋልፍ እየን ዝወፃ ምክንያቱ ብኡል ብዘይብሉ ነዳዲ ስለ ዘሎ ካብኡ ወፅአን ዝሓፀረ ሩት ናብ ዩሮፕን ናብ ካልእን በዚ ብቀይሕ ባሕሪ ምሕላፍ ተደይ ኮይኑ ግን ከምዛ ቀዲሞ ዘርአኹም እቲ ብዶት ብብጫ ዘሎ መእተው ዘርአኹም ኣዝዩ ነዊሕ እዩ ታይም ኮንሱሚንግ ብጣዕሚ ግዜ ዝወስድ እዩ እንተ ደኣ ናብ ዩሮፕ ኣትዩ ናብ ጅባኻ ማለት እዩ ናብ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ዩሮፕ ዘሎ ጅብኡ እቲ ፕራይስ ሃፍ ክብል ንላዕሊ ማለት እዩ ካብኡ ኢኻ ንሕና ኢና ክንከፍሎ ማለት እዩ between Europe and Asia is the largest trade route in the world today. And nearly all of it sails right here past the Bab el-Mandab heading up. Now, there are alternatives to it, but understand how expensive they are. If you look at the world... እዚ እቲ ኦልተርናቲቭ ቱ ኢት ሕጂ ረእይዎ እዚ ብምሉኡ እዚ ቀጠልያ ድመስል ርጉድ ድበለ እቲ መርከብ እንተ ካብዚ ዲስራፕት ኮይኑ ካብዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ካብዚ ኤዥያ ድመፅእ መራክብ ብምሉኡ ነዚ በጥቃ ማዳጋስካር ገይሩ ብሳውዝ አፍሪካ ገይሩ ብዌስት አፍሪካ ተጸጊዑ እንደገና እዩ ዝኸይድ ናይ ኣዋርሕ ዝወስድ ጉዕዞ እዩ መዓት ገንዘብን መዓት ኢንሹራንስን half visible ጉዳዩ ማለት እዩ blown up a little bit there. You'll see coming out of the Straits of Malacca right here that ships basically diverge into two major routes. One of them heading westward, heading toward the Gulf of Aden and the Bab el-Mandab, toward the Suez Canal. The other one heading south. South here along the southern tip of Madagascar, around the southern tip of South Africa, the Cape of Good Hope, and then they diverge into three paths. One of them heads across to South America, to the River Plate and Brazil region. These are the big Cape ships that are hauling a lot of grain. Other ships heading here to the north coast of South America and over to the Gulf of Mexico. These are large tankers and LNG carriers. And then another smaller group that heads up north along the west coast of Africa. And we are seeing diversions right now. We've seen about a dozen ships that have diverted. Zim, which is the ወዝሕጂ ብላይፍ ዝከታተልዎ ኣለዉ ነዚ ከምዚ ነፈርቲ ክትከታተል እንድር ኣኾንካ ናይ ራዳር ኣሎ ፍላይት ትራከር ዝበሃል ነፈርቲ በየን ኣትየን ናበይ ወፅየን ኣበየና ያሎ ትጃም ናይ ትራፊክ ብዙሕ ዘለዎ ትከታተል እንትኽእል ኢኻ መዓልታዊ እዚኣቶም ከዓ ናይ መራክብ ናይ ዓለም ሙሉእ ራውት ዘሎ ዝከታተሉ ሰባት እዮም ማለት እዩ National Shipping Line of Israel have announced that they have diverted their vessels heading from Asia, heading into the Mediterranean. But that means circumnavigating Africa. And unlike what you see in flat maps, Africa is a big honking continent. Again, go get a globe, go look at Google Earth. You'll see how big Africa is. This is a voyage that's going to involve 10 to 14 extra days. And the issue here really isn't the cost, because you save money not having to go through the Suez Canal, but you add extra fuel. The issue here is you're adding so much extra time, almost a month round trip if you're heading from Asia. This is going to impact shipping immensely, because ships that may have been able to do 5 or 4 yearly round trips to Asia may now only be able to do 3 or 4 round trips to Asia. And that's going to impact costs. You're also going to see the increase of insurance rates in and around this region, because the fact that the Houthi do not know who they're attacking. And we know that because of the attack the other day on the ship, the Number 9. Number 9 is part of a fleet of OOCL. This is a subsidiary of the Chinese Overseas Shipping Corporation. That's the national shipping line of mainland China. The fact
لك خمزي غبلوز أنا حقو أقدم نسون كم زبلوز له أتوم حوتي نماني يحرمو كم زلوا أيفلتون يوم راندم يوم زحرمو زلوا أزمت أيام مركب بقو يوم زتقعو زلوا يزبل زلوا حجي حوتي جن specifically ناي إسرائيل زخدا إنا نهرم إنا أم زبلو زلوا نقولن مراكب أيبولون جن مس إسرائيل أفيليت زلوون مس إسرائيل متحببار زلوهم ولا شير زلوهم كهرمور إنا حجي جن إذا نتايد بلدلو كل المراكب كن هرمينا يزبل زلوا أوكي. The fact that the Houthi attacked OOCL tells you that they're using outdated information, because if you looked at some sites, that ship was listed as being part of Zim. It's not part of Zim anymore. It's part of OOCL. And just to be clear, we're going to start talking about military interventions here. The one overseas base that the Chinese have is down here at Djibouti. We're the 45th escort group of the PLAN. لك أبز حجيب زعباني ميليتاري متأتتاو ون كزاربيو ميليتاري متأتتاو كجبر الديو أي كألنيو جلخ تنكف كبليو أقدم منتايلو جلي المراكب أقدم كدمي جلس توسنا جزيات مسكال كامباني كونتاكت زنبرن كونتراكت زنبرن مس إسرائيل نيران ويك مس إسرائيل نيران نبكال سويتش زجبرا تومناي حوتي إذا موزلو رادار تراكينج أبديتد زخونة يكونن وردتن كامباني تات جلي واتين كاب إسرائيل زنبرا مسأن أسيوم بمقار مزياني مسؤوم زلوا بمبال كم زهرموان إذن جرزلو. People's Liberation Army's Navy is based. So you're hearing a lot of discussion about what do we do to this? How do we fix this? And so this piece over in Defense News, an opinion piece, expand existing task force to protect the Red Sea from Houthi attack. If you watched this past week's What the Ship, I showed you an interview with Admiral Grady, who's the vice chairman of the Joint Chiefs of Staff, who said that we should set up a combined task force of some kind to protect the Red Sea, much like we protect the Straits of Hormuz. Well, no worries, Admiral, because we have one already set up for you. Combined Task Force 153 has been up and running for over a year now. So the Red Sea Maritime... سمعهم حجي Combined Task 153 زبحال already أبتناي Red Sea Maritime already العمت زجبرة كم زلوا يزنقرنا زلوا تري والله خمدو حبراوي حيلي زلوا بأمريكا زقومو حدا CTF 153 زبحال كم زلوا ينقرنا له. Maritime Security, CTF 123, is one of 5 combined task forces that are operated by the U.S. Fifth Fleet out of Bahrain. The CTF's 153 mission is to focus on international maritime security and capacity building efforts in the Red Sea, the Bab el-Mandab, and the Gulf of Aden, the very area we're talking about. CTF 153 was established on April 17, 2022. The task force includes as many as 15 U.S. and international military personnel from CTF member nations. When not at sea, CTF 153 personnel work ashore in Bahrain. They are... لك أزيوم بحرين يوتناتهم position حزم زلوجن بأمريكا زقومه حموش عبيتي تكالات وي هاجرات كم زلو يزحبر زلو نتي زوباتات بمول أزق أصورو مالتهم زياتهم. Based on Desron 50, Destroyer Squadron 50. The current commander of the unit is an American naval captain. They just had a transfer not too long ago. But we are starting to see that this is not just an American mission with the use of allied navies. This statement out of Paris talks about the fact that the Frem frigate Languedoc engaged and actually targeted and destroyed 2 Houthi drones that were sent to it. So for the first time here, we're seeing allied warships taking an active role. And I think the Europeans are going to be key here, because so much of this trade is heading up to and from Europe that you really need the Europeans involved. And, you know, the fact that the Europeans are finally getting... أبز حجي كلها تحسب من ترى أمريكا سلمت هذا هاجر زي أجيم تتصاوت زلا زي أمريكا تبهل قد ما عمت تداليات له من باراكو إذا نقرنا زلوا أتي CTF 153 كنقرنا تسأنحه تاسك فورسي already قد ما عمت تدالي تسأنيحه إذا نقرزخ ما تسمى خانوس already أدالي مو تسأنيحه أزيو زجر مكا أزيو ميم جيم تتصاوت زلوا دم لنا for a reason زي فلوت نيرهم من تزخون نيرهم surprise مخونو كم بحدش جويا كبلو مرأناهم زي أتوم كن already ahead of time تداليهم لتسأنيهم لازم نجارزي منساتهم من provoke قبروا تسأنيهم لتزوبا مالتي كربش وتسأنيهم نبذ بالحط إخاخت كيد لك كمتي وتزوبا متن. Engage reminds me of one of the best holiday movies of all time. The fact that now we are seeing the Europeans involved in this, and let me be 100% clear, I don't want no discrepancy here. Die Hard is a Christmas movie.
Now, so far in the struggle, the U.S. Navy has been shouldering a lot of the burden here. We've seen executed by Burke-class destroyers, including USS Mason, USS Thomas Hudner, but probably the one destroyer that has really captured everything is the USS Kearney. And this past weekend in the United States on Saturday was the Army-Navy game, which is a big, huge football event. And part of the kind of the uptick and kind of lead-in to that event was a video that was produced by... US Navy ነቲ ቦታ ከም ሓደ ባርደን ወይ ከም ሓደ ሰኸም ከም ዝኾነ እዩ ዞባ እዩ ዝነግር ዘሎ ዞባስ በቃ US Navy በቃ ሻሎ ከምዚ ንኽሕግዝ ኢሉ ኣትዩ ላዕልን ታሕትን ዝብል ዘሎ ንሱ ንሕና እቲ ዞባ ሰኸም ከም ዝኾናዮ ገይሩ እዩ ዝነግረና ዘሎ No, it's just the other way around. ኣሜሪካ ናታ ረብሓ ንኸተውሕስ ኢላ ኣብቲ ዞባ ዘላ ክትፅይቕ ኢላ ኣብቲ ዞባ ዘላ ካልእ ወን ሓንቲ የለን በርደን ዝበሃል የለን ንኣሜሪካ تمال زرقحكم فيديو ندحريكم كل جزء أمريكان درجان زبزح علم كمان تري أمسيلكم نساتن كم تأجم زلون نساتن تأجم كيف تحلن نأفريقيا لك بخومي أتري أمشيلكم نخلع علمون كوميا بعد China which is the other way around كم opportunity كم زلوا حبير كم سرح كم زلوا غير ينتري وزي أوتي التحساس بمنتاليتنا أمريكان زرق حاجز زلوا. By the USS Kearney, kind of. I'm not sure if it's in bad taste or not, but it is an interesting video that demonstrates what Kearney has been doing in the area of the Red Sea and the Bab el-Mandeb. I'm the commanding officer of USS Kearney, Commander Jeremy D. Robertson. Midshipman, are you ready to get in the fight? Thank you. حدا صبوت صحيف قال لي لها CTF مالت ولا حنتي عقمي حايلنز علمان يقولون مفرارح ترايو حوتي نمراكبهم زتلق سيركون ناي روسيا مسارحي حذاء الله يبلالو thank you توساق حواريتا يبنالو. So some great images here of the Kearney in action. You may notice that when they're shooting the SM-2 Standard missiles on the bridge, the crew is shielding their heads down. That is being done so that when the SM-2s are launched, that the crews don't lose their night vision, their blindness. So they'll go ahead and close their eyes, put their hats down, covers down, so that they're not being blinded by the missile launch. But that video, which is, I don't think it's actually accurate at this point, because I think they've shot down more than 22 cruise missiles and drones at this point, kind of shows how the U.S. takes a view of some of this stuff. But I want to go back to a bigger issue, is whether or not the U.S. Navy should or should not be involved in an operation like this, because there's a lot of debate about this, because the ships that are being targeted are not U.S. vessels. And I think that's an important element. Okay, أجير السو بناتو وجن يجلس لنا لو أمريكا وصل زهونة بناتنا وجن كخنري أخلنا مجمرة أمريكا تاكد جبرنا بتبوتها وتيا تاخد جبر متيا الساعة كوز كله تأنك إذا بقصر لنا زكينات بروفوك يران تقولوا بقول زباطات إسرائيل أبقولنا كم زل حبيرة أنهيرة أبز كله بتيحته حجة أنت يبلنا الأمريكا كتقولوا يعلوا أدو بتبوتها يبلان كتحجزوا مع اللوا أدو يبلان ما ندرم تسيل كوميونيتي begin with مز أقوى دبلنا أمريكا وزع عد ما يلا زي قوة تشجر كوين نادلو هذا حجتي أروغانس كبت كوي كألون زلوا تما أمريكا كم زنا عالم كحجزوا أترايز قوي زلوا غيرهم من قرنا له. Here. So I posted this on Twitter. I will call it Twitter. I am not calling it the other thing. And one of my followers on Twitter gave me the link to this, which I thought was really important. I'd seen this before, but I hadn't thought about it in a while. This is Naval Warfare Publication 1-14M, the Commander's Handbook on the Law of Naval Operations. This is the March 2022 edition. And this is what governs U.S. ship operations out on the high sea. Now, there's no question that the U.S. will defend U.S. flag ships. There are U.S. flag ships going up and down the Red Sea on a daily basis. There's a couple of Maersk ships that are U.S. flag, part of the Maritime Security Program, just went through the Red Sea. There's a Ro-Ro about to go through. So there are American ships there, and definitely what you've seen in the past is the U.S. will come to aid of U.S. flag ships, principally when they have Tom Hanks on board. I mean, we have to save Tom Hanks. He's a national treasure. But the question becomes, do we come to the assistance of foreign flagships? Now, there's سميحهم حجن تايلو سيلكم ناتنا مركب كتاب زي تهارما أمريكا أو زغيد مغنياتي بالله نيزب لنا زلو نعمل مسيلكم نا أمريكا مركب سلزي تهارما سقاب حجي أمريكا كتاب كند أبوزح كونسرنا يكون تنزل لا يزب لنا زلو
Been a lot of talk about the fact, well, we did this in the 1980s with the tanker war, but let's be clear, for most of the 1980s we didn't. It wasn't until 1987 when the Kuwaitis reflagged their tankers to U.S. flag. They initially actually said they were going to flag them to the Soviet Union, but we interceded and said, no, flag them to the U.S. And then we provided escort for them. During the Somali pirate incidents, while we did provide presence in and around the area, when ships were seized by the Somali pirates and brought into Somali water. لك أبزي عجنا Somali pirates كل جزية مسكينة مساكين سوماليا زوردهم بقى لجيباتهم يا نمنتايهم توم Somali pirates أنت رؤسو جميرهم ونتوكينات زبل رؤسو زقالة أرستي وكلمة على تغنى مطعينا مهنياتو تبروفوك مقبار عبيتي مراكبنا عند أتوا مجحات كم جمرام كابتناتهم resources أساساً كسرقوا مجمرو عبيتي تكالات توم Somali ما جميرهم كهرموهم جميرهم ببيدهم كأتوهم جميرهم بالحقيقة Somali pirates توهلا كان استفلا عن ستوري إذا لوجن كموت إنها المعلتي. We didn't go get them unless they had an American on board, Captain Phillips, for example. And while we had patrols as part of an international organization to do that, we didn't act unilaterally in doing that. And we did not, again, come to the rescue of ships that had been grabbed and seized. And so while we save Captain Phillips, we don't go in and save other vessels. Section 3.10.2, protection of foreign flag vessels and aircraft and persons. International law embodied in the concept of collective self-defense provides authority for the use of proportionate force necessary for the protection of foreign flag vessels and aircraft and foreign nationals and their property from unlawful violence, including terrorist or piratical attacks at sea. Now, let's be clear, a couple of things here. Number one, the U.S. has not signed UNCLOS, the UN Convention on the Law of the Sea, 1982. That is what governs international law. Now, while the U.S. says they abide by UNCLOS, we haven't ratified it. Second, this is talking about attacks from unlawful violence. لك حجي حدا حقها أزت بلنيرو ناي لو أوف ناي سيز بال أبال ناتو خمسة يكونتون أمريكا نقرنا له. إذا أمريكا زي أمجد مرتا أبال ناتو يكونتن أبال ناي زي ICC زبحال تذكرون تلاقونكم international criminal court يكونتن بقى مسارح كالو تعلم قيش أفات رأي صغيلات الإزلا أب كل نجر زجرمنا تعاند إيروني إمز تعاند سرار حي أمسرحو زجرمي زبلكا. Including terrorist or piratical attacks. Is the Houthi a piratical or terrorist attack? While we don't recognize the government of سمعهم هذا حتى زيا حوتي terrorist اليوم ولا سناي pirate كم ناي سوماليا pirate اليوم حتى زوم مثال تشوفهم زلوا مراكب قوازعون ولا مزلوا نعم كويم اليوم مجود جالسي إنهم terrorist اللي نحن بلوم ولا pirate نحن بلوم كسب كندو يوم كينهم كسب كندو فريح همهم كم زلوا رأي. The Houthis in Yemen, they are the government of Yemen right now. So they're not really piratical. I mean, it's not like a non-state player. Are you considering this terrorism? Well, a lot of tactics can be considered as terrorist. Our definition of terrorists have been basically Al-Qaeda and the like, and we removed the Houthi from the terrorist list. It goes on here in such سمعهم حوتي كابتناي terrorist مخانم قبر شبراويان مخانم كابتليست ألينا يومينا بلالو زقرمي. Instances, consent of the flag state must first be obtained. So if we're going to come to the aid of a vessel, we have to get the approval of Liberia, the Marshall Islands, Panama, all these other states to be able to do it. Now, you can get blanket approval for this. What country would not want the U.S. Navy coming to their need? بزعبا ليبيريا وبنما نسوع زلوا مخنياتو زبزحة مراكب أبو عالم درجاته وقصات إيرهم زلوا ليبيريا بنما فيلبينز زبزحة مراكب نهردار يهمن كسايب لنا حد هاجر يجوز المجمرتا تهاجر تحنت يكاري تحنت نتحرق يكاري ما جرش تقوم مور أوبريت زجبرون بباندير أن هي زمن زنك أساب عالم توب زراعة بنما فيلبينز كابتن كندز وعين سلازي أشمات ندز وعين زلوا support, which again raises the issue, then why are we defending other nations' flags? It really diminishes the reason to have a U.S. flag because the U.S. Navy would defend that U.S. flag. It goes on here. كلير جيرلنا له تن مراكبنا US flag وكأنا US بانديرا سلزي بلن نحنا قديتها يبلنا ناون خاتو ويلي أناليسيس ذهب زلوا ينوي تأيروننا أمريكا ينقرأ كارلو ناتو ما تحساسبا ورجع نحد العلوي حلافر غيبية ينقير النايو حجي أمريكا وين كسب زي تهرمت مركبنا أمريكا نحنا بوسو كنسرني بلنا نيزو لنا زلوا
Okay. Unless prior arrangements are already in place for necessary to act immediately to save human lives does not permit obtaining such consent. So if it's an issue of saving lives, the U.S. Navy can commit immediately to do that. Should the attacks or other unlawful violence occur within or near internal waters, archipelagic waters, or territorial sea of a third state, or within or over the continuous zone or EEZ, the considerations of the earlier provisions would apply. U.S. commanders should consult their rules of engagement for specific guidance. So what does this mean? It means that if the U.S. to act unilaterally, we tend to act reactively, not proactively. So, you've heard a lot of issues here about, well, we ሕጂ እንታይ እዩ ድብል ዘሎ እቲ ኣሜሪካ ሲ ዩኒላተራሊ ወካ ብውልቃ ኣክት ኣይትገብርኒ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብብዙሓት ብደረጃታት ኣብ ግምት እትያ ኣትሓስብ እዩ ዘሎ ሕጂ ናብቲ ዩኒላተራል ዝበሃል ሳንክሽን ከ ስለምንታይ ዩኒላተራል ሳንክሽን እናገበረት ሃገራት ተሳቂ ናብ ዝብል ሕቶም በኣር ክትከይድ ኣለካ ኤርትራ ብዩኒላተራል ሳንክሽን እያ ተሳቂያ ደላ ብዙሓት ሃገራት ከምኡ ተሳቂየን ኣላ ዩኒላተራል ማለት ብውልቂ በይና ደው ተብሎ ولا UN يلعل كابله قالوا هاجرات يلعل لن كابله يونيلاترال سانكشن جيران أمنت كيوبا بيونيلاترال سانكشن سوس عمد حزات الله ندهر أمريكا بيونيلاترال أو ديت وسن كوينا سلمت أبز بيونيلاترال أتو زيت وسن الله there is something كمل لزلوا بزي توصل أكشن توصل أيتلنا الله أمريكا يدبل كارلو نمن أتوي لا تبز حلف جزين ندهر connected dots ن أستراليا أتوي سخين إحنا أتوينا بز قد دايزي كذا مبالي أبتيح أمريكا to go in, use the Marines on the Bataan Amphibious Ready Group and the Eisenhower battle group that's up in the Persian Gulf and strike the Houthi. Understand, striking the Houthi is an escalation at that point. You start hitting the territorial land of Yemen at that point. We had U.S. destroyers that were targeted back in 2016, the Mason and Nitze were actually targeted by Houthi missiles and engaged them. And we did not react to those attacks at all. And those were anti-ship missiles. The question is, if all of a sudden we see attacks against... Okay, so لمنتين أنا Houthi react زي قبركم من بار. تلاقينه نبحق ميسايلات سلزلوا مي. أمريكا ميسايل ندحر زي بالله هجر يختتك تغيد. أبنتنا عراق رأيوه. عراق weapon of mass destruction الله إلى أب كحسوا خلوا تذكروا يخم يدو خمس جيرو حيزتنا أمريكا شو حلافز نبرة عراق نور حنتي نبران بجكات هديد ميديا بعد صدام بجكات هديد كلا أين ورمن أبزي أقرب بلو ما تخلوهم كانت فأكو مينات عايز بنيرو بميديا يجيرو تذكروا أنت الأخون ولا بعلتي كيميكال على زبالو حجي عراق أمريكا تبغى عراق فليت الله عراق ولا حنت خمسة بالله أمريكا أنت حنت هاجرنا يبحق ميسايل الله أخويني إدنو لكم الله أي تقربانيا ترديكم الله حاجة حنتي مسحق زمت لهم حدا زين تا أمريكا منتاي العراق هاريمكما ويل ميسايل الله من الناس اللي ترترنا أوكي نخصتوغن منتاي هاريمكما كم ميسايل الله الناس اللي ترترنا منو روسيا عليه هارموا مستوى عشادي خاصهم ده ميسايل الله منه إلهم كم زمن لسو يوم زلاقوس لهم زلوا وزي حكيوا حفاكتيو ميسايل تليوا نورس كوريا رأيوا خيدار يتنكفاد أبلو نيران يتنكفاد أبلو نبي حق ميسايل الله زين هاجر زيادة ناب إيران ناب يمن كمل سكم يمن ناب حق ميسايل حزاز لزلا من البات كاب منزل خبطو كاب إيران خون كاب سو كاب كسايس لزخونه كاب إيران كاب روسيا خبطو خون تقولتها تال ناب حق ميسايل الله يمن تهرم ريهم ما سلازي أم فرح وازلو U.S. ships, and the question here is, are the U.S. ships targeted, or are they getting in between ships that are targeted? That's a problem. What changes all of this, understand, is that the nation of Yemen, the Houthi, have announced that they're impacting freedom of the seas. They are basically closing the area of the sea for ships heading to Israel. And that is a problem because they don't control this. It's not their seas to control. These are international waters. And a nation cannot arbitrarily close off the seas. Now, they're being selective in who they're targeting. وحجة بدلو أتي بحري أتي نايا باب المن بزلو شنخ كنترول أك جبرواني يوم كله أجبؤني هو كنترول جبرو أجبؤني international waters يوي كأني عالم لغاوي ماياتيو يزبل زلو حجة زي تعدلو 00 دي selective نمن تارجت يجبرو كم زلوجن دي selective مريض أميم تارجت يجبرو زلو وبلنا اللبز متجرش تاخا ships heading to and from Israel. But the problem is these are ships of other nations that are owned or flagged, and this could potentially impact commercial shipping.
And I think you're about to see a response to this, and I just don't know what it's going to be. Because right now, the Biden administration has been very careful not to escalate the situation. ዝኾነ ይኹን ነገር ይመጽእ ከም ዘሎ ኣይትረስዑ ወይ ከዓ ኣሹር ክገብረልኩም ይደሊ ኢልካ ካልኣይ ከዓ ናይ ባይደን ኣድሚኒስትሬሽን እዚ ጉዳይ እዚ ኤስካሌት ክገብር ወይ ከዓ ናብ ካልእ ወጥሪ ንኸይከይድ ብጥንቃቐ ይኸይድ ኣሎ ይብለና ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ታ ኣይሮኒ ሓሶት እዚኣቶምሲ እምበኣር ከምኡ ይገብሩ እዮም ዝኾነ ዝፈርሕዎ ነገር ተዘይሃልዩ ደንጊፆምሉ ፈሪሖምሉ ዝኸዱ ሃገራት የለን ምክንያቱ ርኢና ኢና ብተግባር ዝዕነወን ሃገራት Thank you. Is it حصلت نايزي أتوم مداركتي يبولون. سكان العراق إن ليبيان ناي UN Security Council تحيسهم يوم دخلتي مرحتي حني تذكر أمريكا وين حقي أخبرهم أخبرون يوم أخبرهم ما يفلتون يوم مسفروا حقن بPR راين هزبي يعشوه تذكر Thank you كم زجنا كيفتو حتي بعلم نيكلر زي كونجن نيكلر زلبس ميسايل اللوا أمريكا نزيق فريحته صباطي ملتي بكان الله عزيز مزجنك حجري إخوان دلو حجي كل جزء زخون نجار كهلو كاك غلالو زفرحوخا نجار سي الله ترديكم الله زفرحوخا نجار تزي هلو أمريكا بتاع مخستا يوم كم يكبلوكم يا بولي مش الله حدا بولي ناي ثمرتين بولي زجبر قلعة قدم كلهم تلعب جلة فريحو زيك أربكم أمريكا لقعكم يوم لمن تاب رأيوه بقلل أبنات ناي روسيا بمراكب زين بنفرتو كينا تعجبي ونسعودية أتيو تنكس دبلتنا فاريتنا أمريكا نبرت ناي عبز زنبرو كسب كندي فرحات مخانم نقر ما قديك نقركم سلز دولغي thank you دك إيري مسايدس أنا حكم أزي مسجن كم تزبالكم زادر في كسب تود مسايدس إنه حدش سئلتات زرغبنا يلو محور أمريكات كاريكومي تسفاي جبر زغونة تمرتي هيوكم كخوان تسفاي جبر تغيلكم أتي لايك جبرو شير كأجبرو وإيهم بزحات سبات كم مهارو thank you إذا حجد سألكم سدلكم بوست دبلكم 4 سئلتات عينيت كتمانا إرترا عند حفليتكم ما بجاهم صحافو لا يابزن دابلكو أقوله تسألت رأي إذا جميرة زلا سئلي عينيت كتمانا إرترا أوكي حدا نغد دلدل ولودوتات عقراونة تزرتي لولاونة تزحلو وفويزي قاد هانسي فغري عمقو زجور ورقا ودام استفر يبغي دلدل ولودوتات عقراونة تزرتي لولاونة تزحلو وفويزي قاد هانسي فغري عمقو زجور ورقا ودام استفر يبغي صنبلاي زحلال درع عنك لا خوينونا لو طلال لا زطعمان متننا ورسو رزين كبرا مليسو نقيسو ويزا إريترا ويزا إريترا هاجر صاما خبور زيغا هاجر ناس نسلو تقا هاجر نعاخ ونينو هاجر زعرام نبغوينو قوفو خبار كيتو راعخ قلبيتو زسنبر بودو مسطور هوتو ليدو سلطن تناي صباح سجير كيو خرقوا انقالو تفطري
أرحلونا بري وحس قيሕ-ባሕሪ ቀዳማይ ተዓዋቲ ሃብቶም በኽረጽየን ከረን thank you ሃብቲሽ ድልድል ሞሎዶታት አግራውነት ተስርጺ ሉላውነት ዝሕሉ ውፉይ ዜጋ ታንጺ ፍቕሪ ዕንቁ ዝጭንጉህ ወርቃዊ ደም ዝተፍ ናይዚ ኮርሳተረ አቀዲመ ምእታው ሓቲተ ነይረ መን ምዃኑ ተዝነግሩኒ ጽቡቕ ነይሩ እዚ ኮርሳተረ ጽምብላዩ ጽምብላይ ዝሓላል ድርዒ ዓንኪላ ኾይኑ እናሎ ጽላል ላዛ ጣዕማ ንመትንና ወሪሱ ረዚን ክብራ መሊሱ ነጊሱ ወይዛ ኤሪትራ ወይዛ ኤሪትራ ወይዛ ኤሪትራ ኤሪትራ ሃገር ሃገር ጻማ ኹቡር ዜጋ ሃገር ሃገር ነስንስሉ ጸጋ ሃገር ሃገር ንዓኽ ወኒኑ ሃገር ሃገር ጻዕዳም ንብኾይኑ ቆፎ ኽበርኪቱ ራእኽ ጐልቢቱ thank you Giovanni Massola Salambini izbahal azyu gadim kaptom gadayim ኮርሳተራታት ናይ ኤርትራ እዩ thank you ዝሰንበረ ቦዱ መስኮር ወትወሊዱ ሰልጥንተናይ ጽባሕ ሰጊርክዮ ቁርቋ ዕንጋሎት ፍጠሪ ኣርሕልውና በሪ ዋሕስ ቀይሕ-ባሕሪ ኤሪትራዬ ስኽፋ ይበልኪ ኣለና መብጽዓኽ ንሕሉ ኸም ቀደምና ጁኺ ኤሪትራዬ ስኽፋ ይበልኪ ኣለና መብጽዓኽ ንሕሉ ከም ቀደምና برهويلو بانا توريكي مانا روحنا يوتنفاسا سعيرا عبسا عجوغي إريتراي صغفاي بالكي لنا مبزعاخ نحلو كم قدمنا